किछि भाई गछ लगेइले कौन हुए भाई गछ जगू ही मनीष आमे बंची पारछु गछ बिना जे आमे बंची परिबाने एटा आमे जानिबा दरकार ओ गछ हमकु कोन दिए ऑक्सीजन हां ए मु कहि देली जानि छ सब आ जदि गछ न रहबो ताले कोन हबो आमे मध्य रहिबा नाही आमे कुआडे दिबारी ऊपर को टिकट काटी देबो हां हां गछर ताले एते करामती हां मु भाबतेले खाइले बंचिया न आजिकाली जहाँ जुग हेलानी समाज जहाँ हेलानी लोक गछ रखे दौनांती जंगल जंगल पदा हो जाउची अरे बाप रे तेणुकरी आज आमे आम चैनल तरफ गोटे छोट प्रयास करूचु किछु वृक्षरोपण करवा भाई अपन चैनल ना कौन स्माइल प्लीज फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल जोटा कि हम स्कूल में हम सारे एगुड़ा पढ़ौतिले हेले मु विश्वास करली कोई सारे पढुछंदी ना तुम स्कूल जाउ छ हां केते क्लास में पाठ पढु छ मु क्लास पढची 5 हां ओ टिके अलग अलग लागु छी मते ये कौन की हां हाई स्कूल गले भात दाना मिलुनी आते रहउची अच्छा अच्छा सबुदिन भात दाना मिलिबो सबुदिन खाइबी ओहो कथाटा सेठी ताले ओहो भात डालमा मजा लागुची ताले हां भल लागुची हां हां हम जानछ बॉडी गोटे बाइगन नै जाउची हां आउ दांग सुदिले पकई दउची हां चपटी खाइ दउची अरे वाह भाई की गछ लागिबो आजी हमर बहुत प्रकार शो गछ अछि फूल गछ अछि परिबा गछ अछि विभिन्न प्रकार मिक्स वेराइटी रो पाखा पाखी 50 खंड की ताटू बेसी होबो आपण माने देखि पाथबे सेही सब चारा गुडी को रखा है कि देखिबा आपण को हमें लगेबू मध्य हमें देखैबू एबे लगैत ना आगुर फास्ट लगैतिले नै नै हमें बहुत सारा गछ लगैति पाखा पाखी 150 गामला हमर अछि हमें आपण हम माध्यम रे छात्र कहले परिबा गछ कोन लागिची परिबा गछ हमर कखारु गछ अछि मूला गछ अछि तापर कलरा गछ अछि या आगुरु लाउ लागितला लाउ गछ मरि गला ताको उपाडी देलो आउथरे हमें लगेबू अच्छा एवं आज गछ बाइगण गछ फूलकोबी गछ बंधाकोबी गछ सब लागियो सब प्रकार मिक्स जिंस लगेबा तले मते गोटे गोटे बाइगण दे खाइबी लगेबा पे बाउंड नहीं कि आपण माने घर जागा थिले ही लगे परिबे इच्छा शक्ति होबा दरकार जे कोन स्थान कोन होला केता बडा गला तमो काम देखो सब गामला रे हमें बर्तन माटी भर देलु माटी माने माटी आ खतर मिश्रण जोटा मिक्सचर बना हेतला बहुत सुंदर हेची आ बर्तन देखि पड़तबे सब गामला रे हमें भरी देचु देखुच नेक्स्ट काम हैला हमें याद रे कोन पानी दिया हबो मेन काम हबो गछ लगेबो ना गछ लगेबोनी की गछ आग लगे हबो ना आग पानी दिया हबो आगो गछ लगा हबो ना आज गछ लगले काली की बाइगण फळिबो भाई काले आसीबी केते को बाइगण तोली कि नेबी गछ लागुची फूल गछ काहे कि लगाउछ परिवेश सुंदर रहबो हमको ऑक्सीजन मिलिबो सुंदर देखा जिवो हमर बाड़ी बगीचा मु कोन भाबिली जाई जंदी उगले आगु आजी फेब्रुआरी मास भालंदे तमे ताले फूल लगाउछ फूल बाबा भाई हां सेटा भी लगाउची केतेटा गर्लफ्रेंड अछि कि तब 10टा खंडे 10टा हां भाव तो साइले तम पीठी रे कुओ खोली देबे काई भाव जो काई जानी छुपा परे हां अच्छा 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 और को गछ लागुची कहला ये सब सुंदर ना तो जा नहीं फूल गछ लागुची ओहो आउ कि परिया गछ लगाउ ना परिया लागुची एटा 1000 फूल लंका 1000 फूल ये को 1000टा फूल फुटिबो हां
ଭାଇ ଶୁଣ ବାଡେ ଶୁଣ କଣ 1000ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମୁଁ ଭାବିଲି 1000ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିବ କାହାକୁ ହଁ ସରି ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆଗକୁ ନେଇ ରଖିଦେ ସାଇରେ। ଭାଇ ଇଏ କି ଗଛ କୋବି କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଡିସେମ୍ବର 25 ଇଏ ବନ୍ଧାକୋବି ଫଳି ଯାଇଥିବ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଭୋଜି ମୋର ହବ କେମିତି ଭାଇ ଡିସେମ୍ବର 25 କୋବି ହେଇଯାଇଥିବ ସିଏ କହୁଛି ହଁ ତମେ କୁହ ହଁ ହବ ନା ହବନି ପକ୍କା ଫାଇନାଲ କୁହ ଡିସେମ୍ବର 25 ମୋର ହଉଛି ବାର୍ଥଡେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କୋବି ଆମେ ନବୁ ମୋ ବୟସ ହେଇନି ମୁଁ ବାହାରି କେମିତି ମୋ କଣ ବୟସ ହେଲାଣି ବାହା ପାଇଁ ଇଏ ପୋତା ହେଇଗଲା ଭାଇ ସେମିତି କହିବନି ମୋ ବୋଉ ଧୀରେ 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 ରଖ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ପରେ ହବ କେତେ ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ମାସ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ମାସେ ପରେ ଆସିବା କୋବି ତୋଳିବା କଣ କରିବି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ଆସିବି ନା ବୋରା ନେଇକି ଆସିବି ନା ଟ୍ରକ୍ ନେଇକି ଆସିବି ନବା ପାଇଁ ୱାଗନ ନେଇକି ଆସ ୱାଗନ ଆଜ୍ଞା ୱାଗନ ବୁକ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ମାସେ ପରେ ଆମେ ଆସିବା ନେଇକି ଆସିବି ସବୁ କୋବି ତୋଳିବି ବାଇଗଣ ତୋଳିବି ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନା ସବୁ ଗାମଲାରେ ମାଟି ପଶିଲା ଚାରା ଲାଗିଲା ପାଣି ବି ଦିଆହେଲା କୋଉ କୋଉ ଗଛ ଲାଗିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଗଛ ଟମାଟୋ ଗଛ କୋବି ଗଛ କଲରା ଗଛ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମେ ନା ଏଥିରେ ସାର ଦିଆହବନି ପିଓର ଖତ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଆଗକୁ ନା ଆମର ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ଆମେ ପୁରା ଏ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଦେଖିବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲକ ଆସିଲେ ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଦେଖିବେ ଏ ମା କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଆମର ଫୁଟିବ ରେ ଆମର ଏମିତି ଫୁଟିବ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପୀ ଅଧା ଗୋଲାପୀ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିବ।